बीते कल 13 जनवरी के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी क्षेत्र में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना होलक। एखन तक कर जानकारी अनुसार लगभग 8 जन कर मृत्यु हो चुकी है और 42 जन एखन अस्पताल में भर्ती हैं। घटना कर जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति कर खबर ले लें और घटना कर तुरंत बाद ही उत्तर बंगाल क्षेत्र कर तमाम मंत्री और नेता मन भी घटनास्थल में पहुंच के अब्दुल मन के रेस्क्यू करे और अस्पताल में ले जाकर उपाय करे लायक साथ साथ हमारे मनकर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे मन के निर्देश दिला जितना भी हमारे मन का तृणमूल कांग्रेस के जितना भी लोग मंत्री बना है MLA में है लीडरशिप बना है जल्द से जल्द अपन जगह में जाकर पहुँच कर उनकी मदद कर लगे। तो मैं यहाँ आके देख लो कि हमारे मन का यहाँ जितना भी हमारे तृणमूल कांग्रेस के जितना भी नौजवान हमारे मन का पार्टी की तरफ से जितना भी यहाँ हमारे मन का संगठन के द्वारा हमारे के सारे तृणमूल कांग्रेस का जितना भी कर्मी बना है यहाँ जितना भी ट्रेन में दुर्घटना घट से उद्धार करे लेकिन जी जान लगा के हम काफ़ी मदद कर रहे हैं जेकर कारण से बहुत आदमी का यहाँ जिंदगी मिलक बहुत आदमी के हमारे मन बताई सके। सीएम জানিয়েছে আসবার জন্য অথরিটি মহুয়া দিয়ে সহ আমাদের গোটা টিম তারা এখানেই ছিল। একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়েছে, উদ্ধার কার্যের কাজ চলছে। অসমের আমাদের উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জলপাইগুড়ি বহু মানুষ আটকে রয়েছে। 5-6 জনের কজাল্টিস হয়েছে বলে খবর আছে, বেশ কিছু আহত রয়েছে। অসমের বেশ কিছু মানুষ আটকে রয়েছে। আমরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা থেকে 20টি বাসের অ্যারেঞ্জ করেছি। আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহারের সমস্ত লোককে আমরা পৌঁছবো এবং যদি প্রয়োজন হয় অসমেও আমরা গাড়ি পাঠিয়ে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা মহুয়াদিরা সমস্ত অ্যারেঞ্জ করেছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, দিদির সঙ্গেও কথা হয়েছে। 3টে জেলা প্রশাসনকে পুলিশ প্রশাসনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে থেকে বিষয়টা দেখবার জন্য বলেছেন। আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছি। এখন দোষারোপের জায়গা নয়, সর্বাগ্রে জেলা প্রশাসন এবং আমাদের যারা দলের লোকজন তারা যেভাবে নেমেছে আমি হ্যাটসঅপ জানাই। কিন্তু বহু মানুষ, এই যে ভদ্রমহিলা বড়পেটায় বাড়ি, তার 7 বছরের মেয়ে আটকে আছে, তিনি বলছেন আমরা কথা বলছি, তার মেয়েকে উদ্ধার করার বিষয় রয়েছে, তাদেরকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিষয়গুলো আমরা একদম ধরে ধরে করবার চেষ্টা করব, সারা দিন রাত ধরে যদি করতে হয় সেটা করব। रात भर सेना का जवान और NDRF का टीम कर मदद से ट्रेन भीतर फंसल सोबे अब्दुल मन के रेस्क्यू करल गिलक और आज बिहाने तक में क्रेन लगाई के पटरी से उतरल बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के भी उठाल गिलक। ये हादसा कर बाद में सबसे बेसी इंसानियत देखा लाई स्थानीय वासी मन। हादसा कर तुरंत बाद ही स्थानीय निवासी मन ट्रेन में रहल हर एक अब्दुल मन तक राहत पहुंचाई कर काम कर लाई। साथ ही घायल होल यात्री मन के रक्त देवे कर लगिन अलग अलग जगह से रात भर में युवा मन अस्पताल पहुंच के रक्तदान करे के लिए कतार में लाग गए।